अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। यकीनन सबसे बड़ी खबर पता होगी कि टीटीपी का एक बहुत बड़ा कमांडर नसरुल्लाह और नसर अबू मंसूर समथिंग लाइक दैट, एक तवील बयान उसका दिखाया गया और बलूचिस्तान के सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी मतलब वजीर दाखिला और साथ में लोग बैठे हुए कि वो कैसे अफगानिस्तान में खुले फिर रहे हैं और पाक अफगान बॉर्डर पे बैठे हैं और कौन कौन से हादसा उन्होंने और इंसिडेंट्स किए हैं, और अफगान तालिबान जो अबूरी हुकूमत है अफगानिस्तान वो उनके सपोर्टर हैं और भारत से पैसा आता है। वो भारत जिसके लिए आज खबर बड़ा सरप्राइज था पाकिस्तान में कि वो इसराइल को असला प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि उसने कारगिल वार में किया था। तो भाई ये कोई आपका इशू है कि भारत जो है असला सप्लाई कर रहा है उनको, उनका कोलिशन है, कॉन्ट्रैक्ट लिखे हुए हैं, सारी दुनिया को पता है। प्रॉब्लम हो तो ईरान को हो कि हमास उसकी घुसपैठिया है, प्रॉब्लम हो तो सऊदी अरब को जिसको कोई 250 अरब रुपए की डॉलर की इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, यूएई को और दूसरे ममालिक को, आपको क्यों है भाई? तो इंडिया जो है वो स्पॉन्सर कर रहा है और ये वारदातें कर रहे हैं। अच्छा, इसमें टाइमिंग देखें चीजों की पहले तो कि चाइना के विजिट पे जाते हैं तो ताइवान को अटूट अंग करार दे देते हैं भारत चीन का, वहां से लौट कर आते हैं तो ऑपरेशन का ऐलान कर देते हैं, उसकी मुखालफत शुरू हो जाती है तो एक बहुत बड़ा दहशतगर्द पेश कर दिया जाता है। इस कड़ियों को मिलाकर जोड़ के देखें। अगर आपको याद हो, मैंने 3 दिन पहले प्रोग्राम किया था और कहा था कि चाइना के दबाव में कर रहे हैं, तो अब उसकी बात गश्त सब जगह सुनने में आ रही है। स्पेशली मौलाना फजल रहमान ने तो आज खुल के कह दिया कि ये लगता है चाइना के दबाव में कर रहे हैं और चाइनीज अपने कुछ दोस्तों को भी जिक्र किया है कि उन्होंने बड़ा यहाँ सिक्योरिटी कंसर्न का इजहार किया है। अच्छा, फिर जो सबसे दिलचस्प तरीन बात है कि तालिबान हुकूमत सपोर्ट कर रही है, आज बयान कर रहे हैं। भाई हमें याद है, आप बहुत सारे भूल गए होंगे, आप ना भूले हो, मुझे नहीं पता कौन कौन भूल गया है कि कुछ अच्छे तालिबान थे, कुछ बुरे तालिबान थे, और ये तालिबान जो आज हुकूमत कर रहे हैं ये बहुत अच्छे थे। और मलिया लोधी जैसे लालची, घटिया, इंतहाई खुदगर्ज लोग अच्छे बुरे की तशरीह किया करते थे इंटरनेशनल कम्युनिटी में। और ये खातून जिसे इमरान ने कान से पकड़ के बाहर निकाल दिया था, आज भी रिज्यूमे लिए फिर रही है। क्या कि जो कहना है आपकी जो पॉलिसी हो, मगर जबान खोलने के उसको पेश करने की नौकरी हमें दे दें ताकि हम बड़े बड़े घरों में रहें, स्टेट का क्या है वो वफाकी मिनिस्टर ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल लें और इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारी बैजा हो। आप पाकिस्तान ये सब भाड़ में चला जाए, डूब के मर जाए लोग, कट के मर जाए। ये अपनी एक बूटी के लिए पूरे मुल्क को इन्होंने गले से काट डाला है शराफिया ने, और ये सिसक रहा है जैसे कसाई बड़ी पे किसी बकरे की गर्दन पे छुरी फेर के आगे निकल जाता है कि बोटियां बाद में आके बनाऊंगा। तो ये बोटियां बनाने को भी तैयार नहीं है, ये पूरी शराफिया है। मैंने आंखों से इन्हें देखा है बे अच्छे और बुरे तालिबान की तारीफ करते हुए और बहस करते हुए। आज वो अफगान भी बुरे हो गए, अमेरिका भी बुरा हो गया, उससे भी डबल गेम खेल रहे थे। आज चाइना बहुत अच्छा हो गया है और ऑपरेशन पे हालत ये हो गई है कि डिफाइनिंग पोजीशन पर आ गए हैं कि नहीं ये नकल मकानी भी नहीं होगा और ये पूरा ऑपरेशन नहीं होगा, जिस पर लोगों ने एतराज उठा दिया कि भाई फिर नया नाम देने की क्या जरूरत थी, रद्दे फसाद कहते रहते, वो तो जारी है। इस मुल्क में कब ऑपरेशन रुका है? बलूचिस्तान में कभी ऑपरेशन रुका है? या गुज़िश्ता 22 सालों में 24 सालों में केपीके में रुका है या कराची में रुका है, जहां आपने चौक चौक पर रेंजर की बैरकें, सड़कों पे, मेन सड़कों पे रेंजर की बैरकें बनाई हुई हैं। सब एमकेएम थोड़ी है कि आराम से बैठे हुए हैं
فیصل سبزواری کو دکھایا جا رہا ہے کہ وہ خطاب فرما رہے ہیں قومی اسمبلی میں اور اپنی طرف سے ان کے لیے لوگ تالیاں بجا رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ وہ جناب حکومت میں شامل ہو کر بھی حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں. کراچی والوں کو تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. آپ نے وہ بھی سن لیا ہوگا فیصل واڈا حضرت بڑک کیا تکبر تھا, کیا غرور تھا کہ میں معافی نہیں مانگوں گا عدالت سے اور میں عدالت میں ثابت کر دوں گا کہ یہ جج چور ہے. یاد ہے نا اس کی گفتگو کا مطلب یہ ہوتا تھا اطہر من اللہ دوسرے کہ انہوں نے میرے بارے میں کہا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کا میں آدمی ہوں. تو غلط کہا تھا. آج رو پڑا عدالت جا کے ترلے ڈال کے اسلامی ریفرنسز سے درخواست دی گئی ہے وکیل کی طرف سے کہ صلح رحمی کی جائے, میں غیر مشروط معافی مانگتا ہوں. سب کچھ خاک میں مل گیا. وہ جو غبارہ تھا تکبر کا, ایگو کا, وہ جیسے جیسے بچے کے ہاتھ میں غبارہ پھوٹتا ہے نا گرمی میں, ایسے پھوٹا ہی ہے. تو میں اپنے ٹاپک سے ہٹ جاتا ہوں. میں بتا رہا تھا کہ یہ بار بار ریپیٹڈلی کہلوا رہے تھے اس دہشت گرد سے اور خود بھی کہ یہ افغان طالبان سپورٹ کر رہے ہیں اور انڈیا وہاں پر بیٹھا ہوا ہے. اکھاڑ لو جاؤ کہ انڈیا کیا کر لو گے تم. پہلے بھی یہ سب باتیں اور یہ طالبان آ گئے تو ہماری زندگی بدل جائے گی, ہمارا خطے پہ کنٹرول حاصل ہو جائے گا, امن آ جائے گا. کیا ہوا اب جاؤ مارو اب جا کے طالبان کو. تمہارے اپنے ملک میں مال لے کے شناختی کارڈ بنا کے تم نے اپنی ملک کی ساری اہم مارکیٹیں بیچ ڈالی, اپنی بستیاں ان کو بیچ ڈالی, انہیں شناختی کارڈ دے ڈالے. وہ اس ملک میں ایسی خانہ جنگی کریں گے کہ تمہارے ہوش اڑ جائیں گے. ان کے گھر میں لائٹ بھی نہیں جاتی, جنریٹر لگے ہوئے سب کے. عام افغانیوں کے گھر میں میں نے کراچی میں دیکھا ہے. آپ تو صرف اس عوام کا گلا کاٹنے کے لیے پیدا ہوئے ہو کہ 200 یونٹ بجلی کے 201 ہو جائیں تو بل جو ہے 5,000 روپے ایکسٹرا ہو جاتا ہے ایک یونٹ پر. اور ایسے ثبوت بھی لوگوں نے دکھائے ہیں کہ 199 یونٹ پر آ کر ریڈنگ لی گئی میٹر کی. جب بل آیا تو 201 یونٹ کا آیا کہ 3,800 سمتھنگ کا بل بنتا ہے 200 یونٹ پہ. 201 کر دو تو وہ 8,000 سمتھنگ کا بنتا ہے. یہ اسی معاشرے میں ممکن ہے جہاں پر ایک دہشت گرد اشرافیہ نے قبضہ کیا ہوا ہو, جہاں چوکوں سڑکوں پہ بیرکیں ہوں اور شہر بد امنی کا شکار ہو, جہاں ہر دوسرے قدم پہ لوگ مارے جاتے ہوں, جہاں ماں باپ بچوں کو سیل فون گھر سے لے کر نکلنے کی اجازت نہ دیتے ہوں اور نکل جائیں بچے تو وہ لوٹ کر نہ آتے ہوں. ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ چلا جائے کوئی پٹیشن لے کے کہ یہ 201 پر 5,000 روپے کیسے پڑ جاتے ہیں. تو میں نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلوں پر صرف اور صرف اس اشرافیہ کے حق اور خلاف فیصلے جو آتے ہیں اس پر عمل ہوتا ہے. آپ کے حوالے سے ٹھیکے پہ مارتے ہیں. ابھی ایک دوست بتا رہے تھے کہ ان کا نام ECL سے سپریم کورٹ نے نکال دیا. میں کہا انہوں نے جانے کی کوشش کی تو انہیں میسج آیا کہ تصور بھی نہیں کرنا ایئرپورٹ طرف کی طرف جانے کی, ایسی کہ تیسی تیری اور تیرے سپریم کورٹ کے فیصلے کی. آج میں بہت غصے میں ہوں. میں اب اس عمر کے حصے میں ہوں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں اس بندے کی ایک پریس کانفرنس دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا کہ بھئی تم نے آپریشن کرنا ہے, تمہیں کون روک سکتا ہے؟ تم تو اپنے لوگ مارنے کے ماسٹر ہو, 75 سال سے یہی کام کر رہے ہو. اور یہ جو بیان کر رہے ہیں کہ اس نے بتایا کہ بڑے نامعلوم مسنگ لوگ بھی وہاں پر موجود ہیں افغانستان میں, کہو تو ان کی قصے بھی سنا دوں. میں حلفیہ بیان دے رہا ہوں اپنے خدا کو حاضر ناظر جان کر کہ پچھلے دنوں KPK کے ایک MNA نے مجھے بتایا کہ ان کے گھر سے ایک بندہ اغوا ہو گیا. کچھ ہفتے کے بعد وہ ریکور ہو گیا. تو جنہوں نے اغوا کیا تھا ان سب کو ہم نے چن چن کے مار ڈالا. تو ان میں ایک آدمی تھا جو ہمارے گھر کے بندے کے اغوا کے الزام میں پکڑا بھی گیا, مگر پولیس نے اسے چھوڑ دیا. جب ہم نے اسے پکڑ کر مارا اور ہم نے اس سے پوچھا کہ تو پکڑا بھی گیا تھا, تو ہم نے اس SHO کو فون کیا جس نے اسے پکڑا تھا. تو ہم نے پوچھا کہ تو نے تو اسے پہلے پکڑا تھا, اسے چھوڑ کیوں دیا؟
تو उसने कहा साहब ऊपर से फोन आया था, जिन साहब ने ऊपर से फोन किया था उनका नंबर लिया, उन्हें कॉल किया कि ये आपने छुड़ाया था। तो उन्होंने कहा अच्छा चेक करने दे जरा। 5 मिनट के बाद जवाब आया कि हाँ उस वक्त तक ये हमारा सोर्स था। तो वो बता रहे थे मुझे, साबिक पार्लियामेंटेरियन, कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में मिसिंग पर्सन्स के केसेस है ना, एक बहुत बड़ी तादाद है जो केपीके में, बलुचिस्तान में, भत्ताखोरी में, अगवा बराए तावान में इन्वॉल्व थी। जैसे हमारे घर के लोग बड़े लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, ताकतवर हैं तो पार्लियामेंट में है ना। तो हमने सबको रिकवर करके मार डाला और सुप्रीम कोर्ट में उनकी पटिशनें लगी हुई हैं कि वो मिसिंग पर्सन, ये सब आपके पाले हुए लोग थे। इस मुल्क की अगर असल कहानी मार दे जिसको मारना है, मगर तारीख कभी लिखेगी जरूर, बताएगी जरूर कि इस खित्ते में धोखा कितना बड़ा हुआ था और कितना खौफनाक हुआ था, कैसे लोग सिसका सिसका के मारे थे। एक क्राइम रिपोर्टर बता रहा था कि यहां चुप रहने में बेहतरी है, हर इदारा एक माफिया है उनका। आप पुलिस, कस्टम, एक्साइज, रेंजर की बात करते हैं, आप ज्यादा किसी एक इदारे को एम्फसाइज करके बात करेंगे तो आप किसी ट्रक के नीचे आ जाएंगे, आपको नामालूम अफराद आकर मार डालेंगे, आपको मुख्तलिफ मुकदमों में घेर लिया जाएगा। हर इदारा एक दहशतगर्द इदारा है। रोज सुन रहा हूं, देख रहा हूं 50 की फील लाइक 50 अबव है गर्मी कराची जैसे शहर में, जहां 32-33 से ऊपर नहीं जाता था। हर दूसरे दिन बादल आए हुए होते थे। क्या आबादी का अजाब देखकर घबराहट होती है। ना रोटी है, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, हाहाकार है, बदअमनी है, बद इंतजामी है, लूट है, मार है, हर शोबे में है, हर एस्पेक्ट में है। 30 साल पहले जब से हमने कहना शुरू किया, मैं आज पहली बार कह रहा हूं, मैं अक्सर कहता हूं ना कर्टिसी में कि हम ही नहीं बहुत से लोग कह रहे हैं। 30 साल पहले नहीं, अभी 10 साल पहले तक हम जैसे दो भी नहीं होंगे बोलने वाले, और हमें गद्दार कहा जाता था, बेशरम कहा जाता था, धोखेबाज, जाने किन किन नामों से हमें याद किया जाता था। हमारे नाम रखे जाते थे, हमारे खिलाफ कार्रवाइयां करवाई जाती थी। कल परसों मेरे घर में कराची में एक दोस्त ने फोन किया कि यार हम तेरे घर आ गए हैं, हमारे एरिया में लाइट गई है, मैं अपनी बेटी और अपनी वाइफ को लेकर आ गया हूँ यहाँ, मगर यार यहाँ भी आना बेसुध हुआ कि तेरा एरिया बज़ाहिर तो 0 लोड शेडिंग का है, मगर यहाँ भी 5 घंटे हो गए लाइट गए हुए, और क्योंकि जिस रूम में तेरे हम हैं, जिस एयर कंडीशन में, तो वो सबसे नीचे का रूम है, तो वहाँ काफ़ी देर ठंडक रहती है। कहने वो ठंडक भी खत्म हो चुकी है, अब समझ नहीं आ रहा हम कहाँ जाए। तो फिर आज मेरी एक नीस ने फोन किया और कहा चचा आपकी बदौलत कुछ लोग सांस लेने लगे हैं। मैं हैरान हुआ। तो मेरी एक और नीस है, बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत ख्याल करती है, अल्लाह ताला उसे खुश रखे। वो अपनी फैमिली लेके है, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, तो वो वहाँ आई हुई थी कि उनके एरिया में 16 घंटे से लाइट नहीं थी। आप तसव्वुर कर सकते हैं उन लोगों के बारे में कि जिनके घर में पंखे भी नहीं है और फिर ऊपर से लाइट चली जाती है। कोई सोच सकता है कि कोई रियासत ऐसी भी जालिम होती है। मैं अक्सर कहा करता हूं ना कि बदकिरदार मां भी हो तो उसे भी औलाद छोड़ती नहीं है, मार डालती है। रियासत हो या इंसानी जिस्म रखने वाली मां हो, सब फैसिलिटीज और पैसे के साथ होते हैं। बाप की वैल्यू भी पूरी दुनिया में और हमारे ग्रीडी गुलाम माशरों में तो मशीन होता है। जब तक उसकी औकात चल और उसकी बात समझी जाती, जब तक वो कमा कर देने के काबिल हो। भूल जाते हैं कि घर के कोने में एक बूढ़ा बुढ़िया पड़े हों और ज्यादा खांसने लगे तो कहते हैं कि बूढ़ा बहुत खांसता है, बुढ़िया बहुत खांसती है।
اور طویل بیماری ہو جائے تو کہتے ہیں کہ دعا کرو کہ اس کی آسانی اللہ تعالیٰ پیدا کرے، مطلب یہ مر جائے، اور جلدی مر جائے تو کہا جاتا ہے کہ دیکھو کتنے لوگ تھے کتنی جلدی چلے گئے۔ اب کمپین چل رہی ہے کہ نیب کو ختم کرنا چاہیے۔ وہ بلاول کہہ رہا تھا کہ معیشت اور نیب نہیں چل سکتے، جبکہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ کرپشن اور نیب نہیں چل سکتے۔ اس کے اپنے حلقے میں لیاری میں ان کے خاندان کے بینر اتار کر جوتوں سے رگڑتے ہوئے ویڈیوز آ گئی ہیں، مگر یہ اسمبلیوں میں بولتے ہیں۔ آصفہ بھٹو، مجھے بہت دکھ ہوا کہ بھائی جب تم نے بل پہ سائن کرنے ہیں تو منہ بند رکھو نا، تمہاری پہلے کم بے عزتی نہیں ہو رہی ہے۔ تمہاری ماں تمہاری تعریفیں ہمارے منہ پہ کر کے گئی ہے کہ یہ بچی بڑی شائننگ ہے، اور میں بڑا متاثر تھا، مگر یہ اسمبلی میں اپنے ماں کے لہجے میں بالکل سیم آواز میں اردو میں انگریزی میں مکس میں تقریر کرتی ہے کہ یہ بجائے کسان مخالف بجٹ ہے اور یہ عام انسان مخالف بجٹ ہے، اور یہ اس بجٹ کو نرم کیا جائے اور یہ عوام کے حق میں کیا جائے۔ دوسرے دن اعلان ہو گیا کہ سائن کر رہے ہیں۔ شرم کرے تھوڑی سی، اور لوگ اتنے بھی کمزور نہیں ہیں۔ آپ یقین کریں، آج آپ نے بھی سنی ہوگی کہ کینیا میں IMF کے کہنے پہ بجٹ میں ٹیکس بڑھایا گیا تو آگ لگ گئی ہر طرف، گورنر ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس سب جلا دیے گئے۔ پہلے تو دل نے کہا کہ یار یہ زندہ قوم ہے، پھر کہا نہیں، جلانا کوئی چیز نہیں چاہیے، مار توڑ پھوڑ نہ ہو۔ مگر یہ تو سانس لینے والے میرا گڈے گڈیاں نہیں ہوتے کہ یہ صرف ایک جگہ بیٹھے پل کے ہلا سکتے ہیں یا گالیاں بک سکتے ہیں بند کمروں میں سوشل میڈیا پر۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس کہ اپنے دروازوں پہ ہی بیٹھ جائیں۔ کراچی میں جگہ جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں، جگہ جگہ، پورے سندھ میں، پورے پنجاب میں، اور کے پی گلستان کی تو خبر ہی نہیں آنے دیتے۔ کے پی کے مذریعے دکھاتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت اس سے ظلم کر رہی ہے، ٹھیک کر رہا ہے امین گنڈا پر۔ وہ آج ایک پشتون دوست نے باقاعدہ تنزیہ کہا کہ آپ بجٹ کو غور سے دیکھو کہ سندھ میں نہیں، سوری، صرف پنجاب میں بجٹ میں یونیورسٹیاں، ہاسپٹلز اور انسٹیٹیوٹ دیے جا رہے ہیں، ہمیں آپریشن دیا جا رہا ہے بلوچستان میں اور کے پی کے میں، یہ ہمارا مقدر ہے۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے آنکھیں نہیں کھولی اور یہ جو 75 سال سے جعلی فراڈ بند نہیں کیا تو بہت زیادہ اب یہ معاملہ آگے چل نہیں سکتا۔ آخر میں کہنے دیجئے کہ یہ جنت دوزخ استعارے ہیں، تشبیہ ہیں، یہی ہیں ساری جنت دوزخ جو انہیں ملے گی جو محنت کرتے ہیں، جو ارادے باندھتے ہیں اور اس پہ نیک اور ایمانداری سے عمل کرتے ہیں کہ اے ایمان والو کاش تم ایماندار بھی ہوتے، کہ اے ایمان والو کاش تم ایماندار بھی ہوتے۔ ابھی گھر میں جو بچہ یہاں کام کر دیتا ہے، میرے باہر کے کھانا پکا دیتا ہے، وہ باڑیاں ایک جگہ ہے کے پی کے میں آتا ہے، میں بارڈر پہ ہوں، کے پی کے بالکل بارڈر ہے کے پی کے اور پنجاب کے، تو باڑیاں مین دکانیں وغیرہ زیادہ ہیں۔ تو بتا رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایک دوست گیا، اس برابر کی بلڈنگ میں گیس نہیں ہے اس پورے علاقے میں، کے پی کے میں ہے اور جگہ بھی ہے نیچے، تو پتہ چلا کہ باڑیاں میں گیس کی ساری دکانیں بند ہیں۔ کیوں؟ کہ جی نیا ڈی ایس پی یا ایس پی آیا ہے، اس سے بند کر دی، 1 لاکھ روپے فی دکان مانگ رہا ہے، مگر وہ چوری چھپے بیچ رہے ہیں گلیوں کے راستے سے، ادھر سے ادھر سے۔ اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا ٹوریزم اسپاٹ ہے، یہاں ایس پی آتے ہی دکانیں بند کر دیں، 6-7 دکانیں گیس سلنڈر کی۔ تو آپ اس معاشرے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں؟ یہ یہاں پر آپ اپنی جدوجہد، اپنی محنت اور اپنے دماغ سے آگے بڑھ سکتے ہیں، اور اس کو اگر اجتماعی شکل اختیار کر لیں تو سدھار بھی سکتے ہیں، ورنہ یہ جو آپ کے انتظار ہے نا کہ اگلا سفر، لمبا سفر اور وہی اصل سفر، مستقل رہائش، سب قصے ہیں،
से पढ़े कुरान को, समझे उसे, तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये मिलावट करने वाली अशराफिया, ये बड़ी बड़ी मस्जिदें, ये उम्रे, ये हज, ये कुर्बानियां, ये तुम्हारी भूख नंग प्यास और ये दुआएं नहीं मिटा सकती। इसके लिए तुम्हें खड़े होना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, अपनी कौमियत अगर कोई है तुम्हारी, अपने मुल्क के लिए, वरना इससे भी ज्यादा बुरा हाल होने जा रहा है। याद रखें, ये आबादी के बोझ से ही तुम सब आपस में दब के मरने वाले हो, और गर्मी तुम्हें जीते जी मार देगी। ये इदारे, वो लाख कहे सिंध का वजीर दाखिला कि अगर हम बात हुई गर्मी से तो कई पर कत्ल के मुकदमात होंगे। पहले भी तो बनाए थे, क्या कर दिया था? 20 साल का लाइसेंस दिया तुमने अगेन, 20 साल का या 99 साल का, मुझे तो अब याद भी नहीं है। इतनी दाढ़ी उसके सीओ के, उसकी मनहूस शक्ल देखकर गुस्सा चढ़ता है मुझे उस हलवी की, कि तांबे के अर्थ जो सड़कों पे लगे थे कराची के पूरे शहर में, जब ये खरीदी गई कई बनी, तो वो अरबों खरबों रुपए का तांबा बेच के खा गए, और बारिश में उससे दर्जनों नहीं सैकड़ों लोग मारे जा चुके। तुमने क्या कर लिया? कैसे पार्टी दी? और इस कंपनी का मालिक अमेरिका की जेल में, पता है ना आपको, आरिफ नकवी, मालूम है ना? और ये सब दोस्त हैं, सारे हुक्मरान उसके दोस्त हैं, खासकर इमरान खान। याद रखिएगा, ये हाई क्लास से ताल्लुक रखने वाली अशराफिया, दौलतमंद, ये तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती जब तक तुम खुद आगे नहीं बढ़ोगे। जब तुम अपने लोगों को अपने दरमियान से नहीं चुनोगे, उनके हाथ में निज़ाम हुकूमत नहीं दोगे, वरना ये इनके एजेंट रियाज मलिक के, आरिफ हबीब नकवी के और फलाने के और धमाके के, उन्हीं के एजेंट और दलाल आते रहेंगे और तुम्हें इनकलाब दिखाते रहेंगे झूठे। बस अच्छा, आखिर में कहता चलूं कि जो लोग भी ये समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब कल रिहा होने वाले हैं, अपने पेश दुरुस्त करवा लें। वो सल्लल्लाहु अलैहि ने साफ कह दिया है ना कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि आईनी और कानून के दायरे में रहते हुए कि उनको अंदर रखें। इस मुल्क में आइन कितना है, कानून कितना, आप सबको पता है। यह आइन सिर्फ आपको दबाने, मारने, लूटने, छीनने के लिए है। बाकी इस आइन की अब कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। आज के लिए जाती हो नहीं जाता करना पैंदा है, हो नहीं जाता करना पैंदा, जीवन दे लई मरना पैंदा। खून की बीमारियों में मुब्तला, जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, आइए हम भी उनकी सुंदस फाउंडेशन के लिए कुछ करें। मुन्नू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर बचाइए किसी बच्चे की जान। ये अली है, अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन रखें।